बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब सरबराह इदारा मलिक खालिद ज़मीर साहब और काबिल एहतराम मुदर्रिसात व मुअल्लिमात और अजीज़ तुलबा, यकीनी तौर पर आज मुझे यहाँ हाजिर होकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आपके जो सरबराह इदारा मलिक खालिद ज़मीर साहब स्कूल के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ डाउनलोड करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर जो दीनी जज्बा है, बहुत सारी आपके स्कूल की मैंने आपकी वीडियोस देखी जिनमें माशाल्लाह कहीं पर अजान का मुकाबला हो रहा है, कहीं पर तिलावत का मुकाबला हो रहा है, कहीं नातों का मुकाबला हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद बात है और इस स्कूल के लिए और इलाके के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा रखना, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल्स हैं जो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनको और ज़्यादा हिम्मत व तौफीक अता फरमाए इस नेकी के काम करने की। तो बच्चों, कुरान करीम के हवाले से आज मैं कुछ चंद बातें आपकी गोश गुजार करूँगा और फिर उसके बाद डिमांड है कि मैं तिलावत भी सुनाऊँ और फिर मैं आपको नात भी सुनाऊँ। तो इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें, सारी तीनों बातें जो है वो साथ चलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी मैंने, इसका ताल्लुक कुरान करीम की सूरतुल इसरा से है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो कुरान करीम है ये इंसान की सीधे रास्ते, सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता है, उसकी तरफ ये इंसान की रहनुमाई करता है। और आपको पता है कि कुरान करीम का जो मौजू है वो इंसान है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना मुखातब बनाया है और इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। और कुरान करीम के नाजिल होने के बाद लोगों के माशरती हालात, अखलाकी हालात, सियासी हालात कैसे बदले, ये सारी तारीख हम सब के सामने है। आपको पता है कि अरब लोग जो थे वो छोटी छोटी बातों की वजह से लड़ पड़ते थे और उनकी दुश्मनियां कई साल तक रहती थीं। अखलाकी लिहाज से बहुत गिरे हुए थे और माशी लिहाज से भी बहुत गिरे हुए थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ये किताब देकर नाजिल फरमाया, तो उसके बाद आप देखें कि क्या तब्दीलियां आई। बकौल शायर, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो ये थी वो तब्दीली। ऊंटों के चराने वाले जो है वो उम्मत के और कौमों के सरबराह बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर ऐसी खूबियां पैदा कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से और कुरान करीम की वजह से। और ये जो किताब इलाही है इसका असर लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने सुना होगा कि खलीफा राशिद हमारे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके इस्लाम लाने का वाक़या देखें आप, कितने सख्त मिजाज के थे और निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से। तो रास्ते में किसी ने कहा जी कि अपनी बहन की भी खबर ले लो कि उनका क्या हाल है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो गुस्से में गए तलवार लेकर अपनी बहन को कत्ल करने के लिए,
لیکن جب دیکھا کہ بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور آپ کے کانوں میں وہ آواز جب پڑتی ہے تو یہ پتھر نما انسان بھی پگھل کر موم بن جاتا ہے۔ تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ قرآن کریم کا اثر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کفار جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ باہر ساری رات تلاوت سن کر صبح کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جو آپ کے سامنے پیش کی نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب الہی کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی اور عظمت عطا فرماتا ہے اور بہت ساری قوموں کو پست کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے۔ تو بلندی اور عظمت انہی قوموں کو عطا ہوئی ہے، یہ تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے اس کلام الہی کو صحیح پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے سلف نے قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھا اور اس پر بھرپور انداز میں عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمت اور بلندی عطا فرمائی۔ اور بقول علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو پھر ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ تو بچوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو بطور مسلمان، ہر مسلمان کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ضروری ہے اور کریں، اور سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ کتاب یہ صرف پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد کریں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے